नमस्कार मु ममता आपनको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ममतास किचन एंड गाइड ओडिया विभाग रे। जामु कोली यह एक सीजनल फ्रूट केवल वर्षा दिन रे ही आपण यहाको पाई परिबे। वर्तमान बाजार रे प्रचुर मात्रा रे जामु कोली बिक्री होची। आपण जानिचंती कि एही जामु कोली रे प्रचुर मात्रा रे औषधीय गुण भरपूर ही रहिची। प्रकृति माता आमको विभिन्न रोगरू रक्षा करिबा पई जामु कोली भली एक सुंदर जिनिस को सृष्टि करिसंती। तेणु एही समय रे जामु कोली खांतु। जामु कोली को हाथ छड़ा करंतु नाही। आउ 2 मास परे जामु कोली मिलिबो नाही। एही वीडियो रे मु जामु कोली रो औषधीय गुण एवं विभिन्न रोग रे एहार प्रयोग संपूर्ण भाव रे सिखेइची। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। जामुकोली को कहा जाए नट्स ऑफ गॉड अर्थात जामु गछर प्रत्येक अंश यथा गछर छेली पत्र जामुकोली जामु मंजी औषध रूपे व्यवहार करा जाए। मधुमेह रोगी पई यह एक वरदान सदृश। जामुकोली रे विटामिन कैल्शियम आयरन पोटासियम कैरोटीन सोडियम फोलिक एसिड मैग्नीशियम रही थाए। जामुकोली रस और मंजी रे जाम्बोलाइन और ग्लाइकोसाइड नामक एक प्रकार रासायनिक पदार्थ थाए जहाँ श्वेतसार को शर्करा रे परिणत करने को प्रतिरोध करिथाए। मधुमेह रोगी पई यह एक उपादेय फल। एहार बहुत औषधीय गुण रहिछि। एबे आसंतु जानिबा एहार औषधीय गुण संपर्क रे। एबे आसंतु जानिबा यह रक्तहीनता रोग रे किपरि सहाय्य करे। जामुकोली रे आयरन और विटामिन सी थाए। रक्तहीनता रोगी नियमित जामु रस सेवन कले रक्त रे हेमोग्लोबिन परिमाण बढ़ी थाए और रक्त परिष्कार होई थाए। एबे आसंतु जानिबा परिस्रा जनित रोगी को यह किपरि सहाय्य करि थाए। जदि परिस्रा जनित किछि असुविधा यथा परिस्रा नली संक्रमित होई थाए परिस्रा पोड़ा होई थाए परिस्रा संक्रमित होई थाए किंबा परिस्रा दुर्गंध होई थाए तेबे 1 ग्लास जामु रस अध चामच जामु छेली गुंड मिसाई नियमित 10 रु 15 दिन सेवन कले एही रोगरू रक्षा मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा हृद रोगी पई यह किपरि उपकारी अटे। हृदघात एक मारात्मक रोग। एही रोग को मूलरू सावधान हेबा दरकार। 100 ग्राम जामु रस रे 55 मिलीग्राम पोटासियम थाए। यह हृदरोग पई अति दरकारी। जामु रस नियमित सेवन कले हृदजनित रोग यथा उच्च रक्तचाप हृदघात धमनी टाण जनित रोग कार्डियोभास्कुलार रोगरू रक्षा मिलता है। जामु रस रे लौह रक्त परिष्कार करिबारे सहाय्य करिथाए। जामु सेवन कले रक्त पतला होई हृदयंत्र को ठीक भाव प्रभावित करिथाए। प्रातः भ्रमणरू फेरिबा परे जामु रस पान कले हृदपिंड सुस्थ रही थाए। एबे आसंतु जानिबा मधुमेह रोगी को यह किपरि सहाय्य करिथाए। मधुमेह रोगी जामु मंजीर गुंड को महू सहित मिसाई दिन को 3 थर नियमित 2 रु 3 मास सेवन कले रक्त रे शर्करा स्तर कम होइथाए एवं शरीर रे इंसुलिन स्तर बढ़ी थाए। मधुमेह रोगी प्रातः भ्रमणरू फेरिबा परे 1 चामच जामु मंजीर गुंड सेवन कले रक्त शर्करा कम होइथाए एवं मधुमेह रोगर लक्षण यथा बारंबार परिस्रा हेबा शोष हेबार लक्षण को नियंत्रित करिथाए। एबे आसंतु जानिबा एहा महिला मानंको किपरि सहाय्य करिथाए। ऋतुस्राव साधारणतः महिला मानकर एक कष्टदायक रोग। एही रोग रे पीड़ित हेउथबा महिला माने अंटा व्यथा गोड़ हाथ दुर्बल लागिबा पेट जंत्रणा एवं शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिथांती। एही रोगी जामु छेलीर पानी सहित महू मिसाई दिन को 2 थर सेवन कले जंत्रणारू उपशम मिले। एबे आसंतु जानिबा जामुकोली दांत और दांत माढ़ीर किपरि जत्न नहीं थाए। दांत किंबा दांत माढ़ी जंत्रणा अर्थात दांत माढ़ीरू रक्त बाहरिबा बा पायरिया होई पाटी दुर्गंध हेउथिले जामु पत्रर मंड को दांत रे नियमित घसंतु एवं जामुर कଅଁଳ पत्र को सकाळु चोबाइले किछि दिन एहीपरि कले दांत शक्त हेबा सहित माढ़ीरू रक्त बाहरिबा बंद हो जाए और पाटी दुर्गंध दूर हुए।
ଜାମୁ ଗଛର ଛେଲି ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିରେ କୁଳି କଲେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାଟି ଘା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗରେ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଭଳି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାମୁ ଗଛର ଛାଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେବନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ କୁଳି କଲେ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ସତେଜ ଜାମୁ ରସ ସେବନ କଲେ କଫ ଏବଂ ଆଜ୍ମାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଜାମୁ ଛେଲିର ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଜାମୁ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଦହଜମି ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ନ ହେବା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାମୁ ଜୁସ୍ ସହିତ ସଜ ଦହି ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାମୁ ରସ ଓ ପାଣି ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାନ କଲେ ଝାଡ଼ା ନରମ ହୋଇ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଜାମୁ କୋଳି କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କିଡ୍ନିରେ ପଥର ହୋଇଥାଏ, ଜାମୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଓଟ୍ସ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ପଥର ମିଳାଇ ଯାଇ ପରିସ୍ରା ବାଟେ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା କୃମି ଜନିତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଦଶିପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦଶିପୋକ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାମୁ ଛେଲିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିୟମିତ 7-8 ଦିନ ପାନ କଲେ କୃମି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରେ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟର ଅନିୟମିତତା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗଳା ଓ ଛାତି ପୋଡ଼େ ଏବଂ ପେଟ ଫମ୍ପାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ନିୟମିତତା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ଜାମୁ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 1 ଚାମଚ ଜାମୁ ରସ ସହିତ ମହୁ ଓ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେବା ସହ ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଯୌନ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଲ୍ସର ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଜାମୁକୋଳି କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଲ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଜାମୁକୋଳିର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ସକାଳୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଅଲ୍ସର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଜାମୁ ପତ୍ର ରସ ସେବନ କଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଲ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଲୋକ ପାଇଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରେ ଝାଡ଼ା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ରୋଗୀ କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ଜାମୁ ରସ ସେବନ କଲେ ଏହି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଜାମୁକୋଳିର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହିପରି ଅନେକ ଜାଣିବା କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।